እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርትን ዩኒት 6 ነው። የዩኒት 6 ሶሉሽንስ ቱ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሰስቴናቢሊቲ ፕሮብለምስ ይላል። ይህንን ለዛሬ ፓርት 1 ነው የምናይ። ዜን በአጠቃላይ 100 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል እዚህ ቶፒክ ላይ ማለት ነው። እነዚህ 100 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ የሚያገዙ ጥያቄዎች ናቸው። ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል የሚገኙትን የትምህርት አይነቶች እየሰራ እንገኛለን። እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። ይህንን ጥያቄና መልስ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች ገና ያልደረስንባቸውንም ከዚህ በፊት የተሰሩትን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በርካታ የሞዴል ኤግዛም ጥያቄዎችን የያዘ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይህንን መጽሐፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን። በፒዲኤፍ የማንበብ ፍላጎት እንዲሁም ደግሞ ፕሪንት አድርጋችሁ ማንበብ ከፈለጋችሁ ሊንክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለዛሬ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ነምበር 1 what does the environment formula I is equals to f of p a t represents? A, the relationship between population, influence and technology in the environmental impacts. B, the formula for calculating greenhouse gas emissions. C, the equation for measuring biodiversity loss. D, the relationship between climate change and ozone depletion. Okay, A, the relationship between the population, the influence and technology in the environmental impacts ማለት ነው። እነዚህን ሪሌሽንሺፕስ የሚገልጽ ነው ይሄኛው ፎርሙላ። ሶ the environmental impact የሚለው I are influenced by the population P ይሄኛው P ማለት ነው። and the affluence or consumption A and technology T ማለት ነው። እነዚህ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። number 3 what is the primary cause of ozone layer depletion? A, carbon dioxide emission. B, chlorofluorocarbon. C, deforestation. D, industrial waste. Okay, B, chlorofluorocarbons. Okay, this is the cause to deplete the ozone layer. Number 4 which international agreement focus on reducing ozone depleting substance? A, Paris Agreement. B, Kyoto Protocol. C, Montreal Protocol. D, Biodiversity Convention. ሲ ሞንትሪያል ፕሮቶኮል ይባላል። ይህ ሞንትሪያል ፕሮቶኮል ኢንተርናሽናል አግሪመንት ነው። ፎከስ የሚያደርገው ምንድን ነው? ኦዞን ዲፕሌትን ሰብስታንስን ሬዲዩስ ማድረግ ነው የሚል አግሪመንት ማለት ነው። ነምበር 5 what is the primary consequence of biodiversity loss? A, increased air pollution. B, disruption of ecosystem functions. C, rising sea levels. D, ozone layer depletion. B, disruption of ecosystem functions ማለት ነው። ይሄ the consequence of biodiversity loss. 6 which of the following health hazard caused by ozone layer depletion? A, respiratory disease. B, skin cancer. C, waterborne disease. D, malnutrition. ኦኬ ቢ ስኪን ካንሰር ነው የሚያስከትለው። ምክንያቱም ይሄ ኦዞን ሌየር ዲፕሌት ሲያደርግ ሃርምፉል ይሄ አልትራቫዮሌት ወይም ዩቪ ሬይ የሚባለውን ቀጥታ ወደ መሬት ሰርፌስ ላይ እንዲያርፍ ያደርግና ሰዎች ቆዳ ሲነካ የስኪን ካንሰር እንዲሁም ደግሞ ካታራክት የሚባለው በሽታ ያስከትላል ማለት ነው። 7 what is the main driver of climate change? A, deforestation. B, greenhouse gas emissions.
ሲ ኤር ፖሊሽን፣ ዲ ዋተር ፖሊሽን። ቢ ግሪንሃውስ ጋዝ ኤሚሽንስ። ኤ ዘ ሜን ድራይቨር ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። ኦኬ ዘ ግሪንሃውስ ጋዝ ላይክ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ግሪንሃውስ ጋዝ የሚባሉት ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ሚቴን ትራፕ ሂት ኢን ዘ አትሞስፌር ሊዲንግ ቱ ግሎባል ዋርሚንግ ኤንድ ክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። እነዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሚቴን የሚባሉት ሙቀትን አፍነው ስለሚይዙ ግሎባል ዋርሚንግ እንዲከሰት ያደርጋሉ ማለት ነው። ነምበር 8 which of the following is a mitigation measure for climate change? A increasing fossil fuel consumption, B reducing greenhouse gas emissions, C expanding industrial activities, D encouraging deforestation. Okay, B reducing greenhouse gas emissions. Okay, this is the mitigation measures for climate change focus on the reducing greenhouse gas emissions through renewable energy, energy efficiency and sustainable practices. 9 what is the primary goal of United Nations Convention on Biological Diversity? A to promote industrialization, B to conserve biodiversity and ensure its sustainable use, C to reduce air pollution, D to address climate change. Okay, B to conserve biodiversity and ensure its sustainable use ማለት ነው። ይሄ primary goal of United Nations Convention ይባላል ማለት ነው። 10 which of the following is an example of environmentally unsound technology? A solar panels, B wind turbines, C coal-fired power plants, D hydroelectric dams. C coal-fired power plants ይሄኛው considered as environmentally unsound due to their high greenhouse gas emissions ማለት ነው። እነዚህ coal-fired power plants የሚባሉት ትልቅ የሆነ ማለት በጣም በርካታ የሃይ ግሪንሃውስ ጋዝ ኢሚት ያደርጋል ወደ ኤንቫይሮንመንት ማለት ነው። ኢትስ ኮንትሪቢዩትድ ቱ ዘ ኤር ፖሊዩሽን ማለት ነው። ለኤር ፖሊዩሽን ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። 11 what is the primary cause of air pollution? A deforestation, B release of chemical and particles into the atmosphere, C ozone layer depletion, D biodiversity loss. Okay, B release of chemicals and particles into the atmosphere ማለት ነው። ይሄ the cause of air pollution. 12 which of the following is consequence of land degradation? A increased biodiversity, B improved soil fertility, C reduced agricultural productivity, D enhanced water quality. Okay, C reduced agricultural productivity ማለት ነው። ይሄ land degradation ማለት ነው። land degradation leads to soil erosion, loss of fertility, reduced agricultural productivity ማለት ነው። ዜን threatening the food security ለፉድ ሴኩሪቲ ደግሞ ስጋት ይሆናል ማለት ነው። 13 what is the role of the ozone layer in the earth's atmosphere? A to trap heat and warm the planet, B to protect against harmful UV radiation, C to regulate ocean currents, D to absorb carbon dioxide. B to protect against harmful UV radiation ማለት ነው። ይሄ ኦዞን ሌየር የሚያገለግለው ሃርምፉል ዩቪ ቀጥታ ከፀሐይ የፀሐይ ሃርምፉል የሆነው ጨረር ቀጥታ ወደ መሬት እንዳይደርስና የሰው ልጆችን
እንዳይጎዳ ፕሮቴክት የሚያደርግ ማለት ነው። ነምበር 14 which of the following is a sustainable development goal SDG related to environmental sustainability? A. SDG 3 good health and well-being. B. SDG 7 affordable and clean energy. C. SDG 13 climate action. D. SDG 16 peace, justice and strong institutions. C. SDG 13 ክላይሜት አክሽን ማለት ነው። ይሄ ከምን ጋር ከኢንቫይሮንመንታል ሰስቴኔቢሊቲ ጋር የሚያያዝ ኮንሰፕት ነው። ይሄኛው ክላይሜት አክሽን የሚለው ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ጎል 13 ማለት ነው። 15 what is the primary challenge in the addressing global environmental problems? A. lack of technological advancements. B. competing political interests and lack of global cooperation. C. overpopulation in developing countries. D. excessive focus on economic growth. B. competing political interests and lack of global cooperation እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ addressing the global environmental problems require the international cooperation. 16 which of the following is a primary pollutant? A. ground level ozone O3. B. sulfur dioxide. C. photochemical smog. D. acid rain. B. ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ኦኬ። የሰልፈር ዳይኦክሳይድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፖሊታንት የሚያስከትል ነው። ፕራይመሪ ፖሊታንትስ አር ኢሚትድ ዳይሬክትሊ ፍሮም ዳ ሶርስስ ቀጥታ ከሶርስ ዳይሬክትሊ የሚለቀቁ ናቸው። እነዚህ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የምንለው አንዱ ማለት ነው። ሶ ኢትስ ፕሮዲውስድ ባይ ዘ ቮልካኖ ዲስ ካርበን ዲስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። ኦኬ and industrial processes making it primary pollutant እንለዋለን። ግራውንድ ሌቭል ኦዞን፣ ፎቶኬሚካል ስመግ and acid rain ሰከንዳሪ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ሶስቱ ማለት ነው። ፍሮም the chemical reaction in the atmosphere እነዚህ ሶስቱ ፎቶኬሚካል ስመግ፣ አሲድ ሬን and ግራውንድ ሌቭል ኦዞን የሚባሉት from the reaction the chemical reaction of the other pollutants ማለት ነው። so these three are the secondary pollutants. 17 what is the primary source of carbon monoxide in the urban areas? A. volcanic eruption. B. vehicular exhaust. C. forest fires. D. industrial process. okay B. vehicle exhaust ይህ አርባን ወይም ከተማ አካባቢ ከተሞች አካባቢ ከምን የሚወጣው ነው? ከተሽከርካሪዎች የሚወጣው ጭስ ካርቦን ሞኖክሳይድን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ the carbon monoxide is produced by incomplete combustion of fuels like gasoline ከጋዞሊን ከመኪና ነዳጅ ማለት ነው። incomplete combustion ሲካሄድ የሚፈጠር ጋዝ ነው። in the urban areas vehicular exhaust is the primary source of carbon monoxide. 18 which of the following is a secondary pollutant? A. nitrogen dioxide. B. methane. C. ground level ozone. D. particulate matter or PM. C. ground level ozone ማለት ይሄ secondary pollutant ይባላል ማለት ነው። ኦኬ the ground level ozone O3 is formed when nitrogen dioxide and volatile organic compound VOCs react in the presence of sunlight የፀሐይ ብርሃን ሲኖር ሁለቱ ሪያክት ሲያደርጉ የሚፈጠር ማለት ነው። and volatile organic compound react in the presence of sunlight making it a secondary pollutant እንላለን። ይሄ secondary pollutant
19. What is the main environmental impact of sulfur dioxide emission? A. Global warming. B. Acid rain. C. Ozone layer depletion. D. Eutrophication. ኦኬ ቢ አሲድ ሬን ነው። አሲድ ሬን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሲኖር ሶ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን ኤንድ ዋተር ኢን ዘ አትሞስፌር ቱ ፎርም ሰልፈሪክ አሲድ ማለት ነው። ኦኬ which leads to acid rain ሰልፈሪክ አሲድ ደግሞ አሲዲክ ሬን እንዲኖር ያደርጋል። 20 which of the following is not a primary pollutant? A. Carbon monoxide. B. Nitrogen dioxide. C. Volatile organic compounds. D. Phosphochemical smog. D. Photochemical smog. Okay. This is not a primary pollutant. Okay. Photochemical smog is a secondary pollutant formed by the reaction of primary pollutants nitrogen ኦክሳይድ እና ቪኦሲ ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሰንላይት የሚፈጠር ነው ይሄኛው ማለት ነው። 21 what is the primary cause of ocean dead zones? A. Plastic debris. B. Nutrients pollutant example fertilizers. C. Oil spills. D. Heavy metals. B. ኒውትሪየንትስ ፖሊዩሽን ይህ እንደ ፈርቲላይዘር አይነት ነገር ዴድ ዞንስ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ኒውትሪየንት ፖሊዩሽን ፍሮም አግሪካልቸራል ራን ኦፍ ኮዝስ ሌጋል ብሉምስ ዊች ሪፕሌትስ ኦክሲጅን ኢን ዘ ዋተር ክሪኤቲንግ ዘ ዴድ ዞን ዌር ማሪን ላይፍ ካንኖት ሰርቫይቭ ማለት ነው። ዴድ ዞን የተባለው ለምንድን ነው? የማሪን ላይፍ ወይም የውሃ ውስጥ ላይፍ ካኖ ሰርቫይቭ ማለት ነው። ኦኬ ውሃ ውስጥ ይሄኛው በካይ ነገር ፈርቲላይዘር የምንለው ካለ ህይወት ያላቸው ነገሮች እዛ ውስጥ መኖር ስለማይችሉ ዴድ ዞን ይባላል ማለት ነው። 22 which of the following is an example of a point source pollution? A. Agricultural runoff. B. Industrial waste water discharge. C. Urban storm water runoff. D. Atmospheric deposition. B. Industrial waste water discharge. Okay. This is the point source pollutant comes from a single identifiable source such as an industrial waste water pipe ማለት ነው። ከኢንዱስትሪያል ዋተር ፓይፕ ቀጥታ የሚመጣ ቆሻሻ እንደ ሲንግል ፖይንት ሶርስ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። 23 what is the main consequence of plastic debris in oceans? A. Increased oxygen levels. B. Harm to marine life. C. Reducing salinity. D. Formation of dead zones. B. Harm to marine life. ኦኬ የፕላስቲክ ቆሻሻዎች ኦሽን ውስጥ ሲጠራቀም ያው የማሪን አኒማልስ ምን ይሆናል ማለት ነው ኢንጀስት ያደርጉታል ይበሉታል ያን ፕላስቲኩን ምናልባት ዜን እስከ ሞት ድረስ ያደርሳቸዋል ማለት ነው ይሄ ፕላስቲክ በሚመገቡበት ሰዓት። 24 which of the following is a major contributor to water pollution? A. Ground level ozone. B. Sulfur dioxide. C. Heavy metals. D. Carbon monoxide. C. Heavy metals. A. Heavy metals from industrial and municipal waste water. It produces toxic to the aquatic life. 25 what is the primary cause of oxygen depletion in the coastal waters? A. Volcanic activity. B. Nutrient pollution. C. Oil spills. D. Plastic debris.
ቢ ኒውትረንት ፖሊዩሽን። ይህ ኒውትረንት ፖሊዩሽን from the fertilizers and sewage leads to algal blooms which decomposes and consumes oxygen። ስለዚህ ኦክሲጅንን ምን ኮንሱም ስለሚያደርገው የኦክሲጅን ዲፕሌሽን ይፈጠራል ማለት ነው። 26 what is the primary cause of land depletion? A volcanic eruption, B unsustainable agriculture, C ocean acidification, D urbanization። B unsustainable agriculture. So this is the primary cause of land degradation. 27 which of the following is a consequence of land degradation? A increased soil fertility, B release of soil carbon into the atmosphere, C reduced greenhouse gas emissions, D improved water retention. B release of soil carbon into the atmosphere. Okay, this is the consequence of land degradation. 28 which of the following is not a factor contributing to the land degradation? A climate variability, B deforestation, C sustainable farming, D overgrazing. C sustainable farming. This is not the factor for contributing land degradation. 29 what is the primary cause of soil pollution? A natural weathering of rocks, B direct or indirect production of harmful substances, C overuse of organic fertilizers, D excessive rainfall. Okay, B direct or indirect introduction to harmful substances ማለት ነው። ይሄ the soil pollution እንደ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ soil pollution occurs due to the presence of harmful substances ወይም ደግሞ እነዚህ pollutants የሚባሉት introduced directly leaks from the raw materials or indirectly from through water or air pollution ማለት ነው። 30 which of the following which group is most susceptible to the effect of soil pollution? A elderly adults, B teenagers, C children, D middle-aged adults. C children. Okay, children are susceptible because they often come into close contact with the soil during play and have lower threshold for disease ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያው ብዙ ጊዜ ልጆች ስለሚነካኩ ማለት ነው አፈር ምናምን ከአፈር ጋር ስለሚሉ ሞር እንደዚህ ለሶይል ፖሊዩሽን የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። 31 what is the common example of soil contamination mentioned? A plastic bags, B dry cell batteries, C glass bottles, D paper waste. Okay, this is dry cell batteries. Okay, soil contamination ቀጥታ የድራይ ሴል ባትሪ ድንጋይ የሚባለው ማለት ነው። ባትሪ ድንጋይ ቀጥታ common contamination of soil when improperly disposed of። ያው ባትሪ ድንጋይ ከተጠቀምና ካለቀ በኋላ ቀጥታ ወደ መሬት ስንጥለው አፈር በጣም በካይ ነው ማለት ነው። 32 which initiative focus on the addressing soil pollution and land degradation? A United Nations Development Program UNDP, B Global Environmental Facility GEF, C World Health Organization WHO, D International Monetary Fund IMF. B ግሎባል ኤንቫይሮንመንታል ፋሲሊቲ የሚባለው ሶይል ፖሊዩሽን እና ላንድ
ዲግራዴሽን አድሬስ የሚያደርግ ኢኒሼቲቭ ነው ማለት ነው። ኦኬ 33 what is the long term effect of soil contamination? A. Increased soil fertility. B. Deposition of hazardous substances. C. Improved water retention. D. Enhanced microbial activity. B. Disposition of hazardous substances. A. The long term effect of soil contamination ይባላል ማለት ነው። 34 what is the primary goal of sustainable development? A. Maximizing economic growth. B. Ensuring decision don't harm current or future generations. C. Exploiting natural resources for immediate benefits. D. Reducing population growth. B. Ensuring decisions don't harm current or future generations ማለት ነው። ይህ ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት የሚባለው የአሁኑንም እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ የሚመጣውን ጄኔሬሽን ታሳቢ ያደረገ የሪሶርስ አጠቃቀም እና በትክክል አካባቢ አለመበከልን ቼክ የማድረግ ሂደት ነው። ይሄ ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት የሚባለው ማለት ነው። 35 which of the following is not a challenge to sustainable development? A. Rapid urbanization. B. Income inequality. C. Overpopulation. D. Excessive use of renewable energy. Okay, D. Excessive use of renewable energy ማለት ነው። ኦኬ this is not the challenge ማለት ነው። renewable energy ከመጠቀም ያው የሚመከርና አድቫንቴጅስ ነው ማለት ነው። but it's not a challenge for sustainable development. ኦኬ ይሄ 35ኛ ለዛሬ የፓርት 1 ጥያቄና መልስ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ለዛሬ ፓርት 1ን በዚህ ጨረስን። ፓርት 2 ኔክስት ይዘን እንቀርባለን። ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችም እንደ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ ኢኮኖሚክስ እንደዚሁ እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን እየሰራ እንገኛለን። እነዚህን ጥያቄዎች በርካታ ጥያቄዎች እዚህ የተሰሩትን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ያልተሰሩትንም ጥያቄዎች ጨምረን በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ አዘጋጅተናል፣ በመጽሐፍ መልክ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ በተመጣጣኝ ዋጋ በትንሽ ብር ማለት ነው እዚህ ጋር በተቀመጡ አድራሻዎች መሰረት ማግኘት ትችላላችሁ። በፒዲኤፍ ማንበብ የሚመቻችሁ ከሆነ ኦር ደግሞ ፕሪንት አድርጋችሁም መጠቀም ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እስካሁን ባሉ ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። የቶፒክ ዋናው ዓላማ ምንድነው? ተማሪዎች ለኢንትራንስ ኤግዛም በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉና ሞር በማንበብ ብቻ ሳይሆን ሞር ጥያቄዎችን ቢሰሩ ጥሩ ዝግጅት እንደሚያደርጉ ለማገዝ ነው። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።